Merci de nous suivre. Nous sommes sur Congo 26 TV. Nous sommes le 28 avril 2026. Voici les commentaires de l'actualité. La révélation des membres des partis politiques et de Bahati Lukwebo et aussi, nous allons développer sur la déclaration des présidents de l'ICD. Marthe Fayulu m'a dit je suis Christian depuis Congo 26 TV batata bamama bakaka badada msabu kulike kusubscribe na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Donc gisi ulisikia nasema tutaongelea unajua wa chama cha Bahati Lukwebo kwa Senate na tutamalizia na Marthe Fayulu mkubwa wa chama ya ICD plutôt tutamalizia nayo. Donc na comme d'habitude, avant ya kuanza kukomenter, écoutez tout d'abord ces deux vidéos. Donc la vidéo des membres des partis de Bahati Lukwebo avec une révélation très grave, fracassante. Donc une révélation du jamais attendue dans la vie et peut-être du jamais attendue dans toutes les politiques du monde. Et après, il y a aussi la déclaration de Marthe Fayulu comme d'habitude. Suivons et nous allons continuer avec notre commentaire. Toland. Je devais parler de toute la liste. Il y a Justin Mugisha, par exemple. Il a 4 postes dans différentes entités, dans différentes institutions. Il est payé par le Trésor 4 fois, ce qui est interdit par la loi des finances de la République. Il y a Claude Mouchagaloucha, il a 5 postes. Il y a Pichou Mouzaliwa, qui a 6 postes. C'est l'enfant du grand frère de Bahati Lukwebo. Il y a Julien Diamungu, enfant de sa grande sœur. Il a 7 postes. Ça veut dire que nous allons soumettre tout ceci dans les différents services et institutions pour qu'ils puissent vérifier ces allégations. Il y a Achenu Lukwebo. Il a 9 postes. Il vient d'être révoqué à la CNCS à cause de ces histoires sextape, etc. Je pense que vous êtes au courant de ça. Blaise Bienda, il a 3 postes. Parfait Iragi a 4 postes. Francine Bahati, sa fille, a 6 postes, dont SONAS, CNCS, ONEM, RVA, etc. Tekla Mponzi a 2 postes. Elle est directrice financière de l'OCC, elle est administratrice de la DGCAMI. Maître Miché Bachisese a 4 postes. Bahati Basseme Christian a 7 postes. Bahati Chamabou Tassis a 4 postes. Baïzire Justin a 3 postes. Je peux y aller jusque dans la soirée parce que nous avons plus de 400 postes au sein de notre parti. Et donc vous comprenez que dans cette fois, il me verra devant lui. Ok? Je l'avais dit à Kabila, nous l'avons fait en 2015, vous vous rappelez, et aujourd'hui, il n'y a pas de changement de constitution ici parce que tout ce qu'il fait, Tshilomba, il a dit, pour avoir le 3e mandat. Mais nous avons dit à Kabila non. J'étais avec lui, Félix Tshisekedi. Non au 3e mandat, c'était la ligne rouge. Ici, la ligne rouge, c'est le changement de la constitution. Vous pouvez aller plus loin en me disant, mais M. Fayulu, vous exagérez aussi, parce que cette même constitution parle de sa révision, de la révision. La constitution parle de sa révision. Et comment? Il fixe. Mais aujourd'hui, on va réviser quoi? Qui fait que nous sommes vraiment obligés de réviser. Quoi? Et vous savez que quand vous êtes dirigeant, vous faites des améliorations, des changements ou en tout cas des révisions des textes. Ça ne doit pas vous profiter. Ok? L'exemple frappant, le président Barack Obama, président des États-Unis, a augmenté les émoluments, les indemnités du président américain. Mais ça ne les concernait pas. C'est pour ceux qui devaient venir après. C'est comme ça partout. Et quand vous commencez la révision constitutionnelle, vous devez embarquer toute la population, faire ce qu'on appelle en anglais des focus groups, les groupes pour expliquer pourquoi. Et un projet de révision de la Constitution peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Quel est votre problème? Donc il n'y a pas un seul article pour nous. Si vous en avez, si vous n'en avez pas maintenant,
allez lire cette constitution de 229, ça, article, et vous allez voir. S'il y a un article, venez me voir. On ne dit pas que la constitution, demain, pourra être révisée. Ça, non, on ne dit pas ça. Mais aujourd'hui, la révision n'est pas opportune et aucune révision pourra... Ba parti politique yenye banaitaka AFDC ya mwenye alikuwa kama ni president, kama alikuwa vice president wa Senat, kama alikuwa nani, Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo ni resortissa wapi? Ni resortissa wa este ya Congo, ni resortissa donc wa Bukavu. Peut-être que j'ignore les territoires, mais ndio kwabo kwenye anatoka. Donc Bahati Lukwebo kisu nasikia banasema ni asha kama politique ya Congo asha kubeba ma responsabilité mwa ile pays. Malere ya Congo na machozi ya Congo na machozi ya wakongomani ni juste juu hawapende kujiquestionner, hawapende kujiquestionner juu ya pays, hawapende kujiquestionner donc juu ya gérance ya pays, hawapende kujiquestionner juu ya politique ya pays. Et c'est ça le problème. Donc nous sommes une jeunesse, ou bien nous sommes un peuple dont on avait orienté, nili décrire jana kama sio avant jana, nili décrire donc classement, comment balituklasaka, comment balitukategorizaka mule mkongo baswandiza politicien, théorie ya classement. Donc balikamata nusu ya bakongole, baliambia mwende mkanisa, msiko mnawaza mweye, msiko nafatana na vya nchi, mwachane na vyote mnaona, mwachane na politike, laissez la politique aux politiciens. Donc juu mwende mtayarishe ufalme ya mbinguni après kufa. Piko ile kategori moja tunaiweka pembeni. Piko kategori ya pili. Kategori ya pili ni yai. Kategori ya pili iko pale ni mtu mwenye hakuna vya anapataka, hakuna vya wanamfanziaka, donc hana uwezo pour dire tutumika kama mtu yuko na kazi. Donc ni batu biko pale tu ja kuwa na ba-applaudir ba-politiciens. Banakuwa tu pale, hana kazi, hakuna vya anafanzaka. Akisikia mswandiza politicien anakuya, yeye ndio kwanza kumitingi kwenda msikilizi. Na politicien akisema kitu, aseme vya mbaya juu yake, aseme viko mnamnumiza yeye, aseme hivi ya vizi Mungu ana interemo, anapiga mikono na kulalamika yebela. Oh! Piko hiyo kategori. Na vale njo ba mingi. Mwa hiyo kategori njo vale ba donc ba antipatrie ba mingi. Njo vale be Charles Onana alisemaga ba kolabo. Njo vale be Charles Onana alisemaga donc ba bato abana patriotisme ya pays. Na ni ba mingi kushinda ba patriote. Donc ni mtu mwenye ukimuona vile unamuona na ndio vile vile. Ni mtu mwenye bakiambia cheka anacheka. Lalamika analalamika. Cheza anacheza. Nyonga kiuno ananyonga kiuno. Sema be. Sema kamera mokonzi. Sema kabila mwana. Sema kabila ote moral. Sema Jean-Pierre Bemba. Hakuna mtu sawa bien Jean-Pierre anasema. Sema Fayulu. Sema Jean-Pierre. Donc anasema piko ile kategori. Piko sa kategori ya mwisho ndio ya wasii. Na watu sa wasii tujipige kwa mikono. Tuko badogo. Tuko badogo pourquoi? Parce que toujours ukweli inalumizaka. Na ukweli inakamataka wakati kufika. Me kumwisho inakale nafika. Ukweli inalumaka na inashokaka na inakamata wakati kufika, lakini kumwisho inafikaka. Ni batu sa vile siyo ukitia video
Batu bakuyangalia ni badogo sana. Parce batu wapendi ya kuambia vile vyenye vinamhusu yeye. Mtu kapenda umletee vitu vyenye. Baingereza wanasema kabikufani. Vitu vyenye mtu kosa vile haukosa kiwerewere, ukosa duru. Donc vitu vyenye haviwezi msaidia kitu. Havina maana kwake. Minjo vitu vya wanapendaka. Mekukia serie hivi, hii information tunaletaka hii commentaire tunakia commenter na éducation politique mule comment l'homme peut se transformer, comment l'homme anaweza transformer nini pays yake, comment l'homme anaweza transformer gouvernement yake, comment l'homme anaweza transformer watu wenye swandiza biko na mjere, comment anaweza bageuza akili yao hali ya kuona mu vitu. Donc tuko badogo, kusikiliwa iko nguvu sana. Mpaka tuendelee tuko tunapiga inakuwa sawa vile mtu mwanamke kwa mwanamume mwenye ampendi wala mwatamtesa. Toto wanamke wanakuwa ba mingi bamwabao wanakuwa vile. Utana mtu kuna kakamana mtu mwenye anamtesaka wala mtu mwenye hazi mjali wala mtu mwanamuibaka. Sio kama mwanamke mshavile marke na njoo bakongomani na ukisipiko vile. Hapa kusema abakere napenda kujikestionner, yeye wanataka state co. Donc comme affaire courante à l'état wala comme affaire ya pays. C'est parce que unakutana kama mtu iko ku YouTube, iko ku réseaux sociaux. Donc biko naongea ni kushinda iko na adore mtu mwenye iko na mtesa. Ni kushinda iko na makie mtu mwenye iko na mtesa. Ni kushinda iko na adore mtu mwenye ashamaliza nguvu, mtu mwenye hayufikiri yake iko wapi, mtu mwenye hayamuyui, mtu mwenye hamjali hata kwa rafiki yake. Na kienda muangalie yule mtu ifale bachie swandiza basoda bakumchunga bakuwe a distance, yeye aikale kule asipare nao. Mais ule mtu nyoke ambia kama anapendaka. Ingekuwa ba polisi wa Kongo kama anapendaka normalement sababu mnaenda bangalia kama mnaendaga bila basoda bila polisi kwa wachunga. Kama mnaendaga kama bakale na basepare, biso unaonaka hivyo wanaikala kule, mwe mnaikala kule nyuma. Et après wanacha kwanza mstari ya basoda kama mstari ya polisi, juu msibafikie kwa. Kama mtu mwanapenda, kama mtu anapenda tuseme par exemple tukamate wale ba polisi ba Kongo na mwe atake peuple. Tuseme ni bibi na bwana. Est-ce que bibi na bwana saba nala kutanda il faudrait pas kuwe chuma katikati ya wasepare. Wala bibi na bwana kama biko naongea, est-ce qu'il fallait pas kuwe ligne moja hivi yenye avezi ongele ko direct. Voilà comment vale watu kisi wanakala na bajere. Na mwe ja ku waza seme njo vile mshaka baitika na bashaka ba coloniser vile. Donc mnaanza bakia mko na barabara kwa akili yao. Jusa mko naangalia bibi wanafanzaka. Hamuwazaki na akili na mkuwaza na akili amfaki roho isaidii. Sasa mko na vote, hamwende vote na akili na mwende vote na roho. Na ndio kisi biko na banyonga. Aba batu babachiri kwepo. Ukijuliza miaka yote bachiri kwepo wanakuwaka. Kama relema hivi balikia sema ni kweli. Na hii miaka yote anakuwaka muleta. Mnayua ashaka maliza milioni ngapi ya franc. Bana mwakize sur 4 points. Kongo. Ile nchi ile. Point ya kwanza bana mwakize kwa Bachiri Kwebo ni nini? Bana sema Bachiri Kwebo wana mwakize jia nepotism. Nepotism manake nduguism. Nduguism manake famille. Donc ye mule mleta kwenye iko kweko kanta na Bachiri Kwebo haiko nepote kinjo numero 2 kukamata ma decisions za pays. Donc alimaliza watu si biko nasema niko na donc mkuongea niko na japuye kwa argument, niko na japuye kwa information ya hapa bati yake wanatumika nabo ndio wanatumika nabo. Hivyo ndio kuna franga za nchi. Hivyo ndio kata ma decision ya nchi. Hivyo ndio kwa banaona. Banasema kama anajapuya kana nduguism ile wanataka nepotism. Nepotism ni kutumikisha ndugu yako. Donc yeye kusema angaje mtu, hangaje mtu mwenye haiko ndugu yake. Na haiko ndugu yake ngwaseme ni wakuwe ndugu ya ile wanataka ikolo kama ya wa ikolo ya donc tuseme
aseme no jo akuwe mtu wa Sud Kivu, wala tuseme akuwe mtu wa Bukavu, uswa akuwe mtu wa territoire yake, hapana. Wala tuseme akuwe mtu wa village yake, hapana. Donc yeye mkuangaje, anaangaja kama mtu njo kitofu yake. Diku naweza jiuliza, bale batu ya kitofu yake, isi alikuwa na bangaje vile, isi le maposte alikuwa na bapatia, eske biko na qualification ya kuasire zile maposte, eske biko na qualification ya kuasire zile ma responsabilité? C'est ça la question, et c'est ça la plus grande question. That is the question to ask, and that is the question which needed to be answered. Et donc, point ya pili yebana mwakizeko, manasema kama yeye après kukamata ule ndugu yake, hapana mtu wa mteritoire wa mregio yake, hapana wa mteritoire yake, hapana wa mvillage yake, me mtu wa familia yake wa kitofu yake, après kumnome anampatiaka poste kuanzia 5 4 mpaka kuposte 7 mpaka kuposte 9 mtu mmoja. Donc ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, si j'étais dans sa famille, donc si j'étais membre de sa famille, et qu'il parvient à me nommer, soi-disant sur un poste quelconque, soi-disant me donner une certaine responsabilité, donc il devrait me donner au moins 9 responsabilités. Il devrait me donner au moins 9 responsabilités, au moins 9 postes. Mimutu moins. Donc, comme le ministre wa médias et la communication, c'est-à-dire, ningekuwa tena chargé des affaires, wala ambassadeur itinéraire wake, c'est-à-dire, ningekuwa secrétaire adjoint wake, c'est-à-dire, ningekuwa chef de cabinet wake, c'est-à-dire, ningekuwa gouverneur en même temps, c'est-à-dire, ningekuwa chef d'état-major en même temps, c'est-à-dire, ningekuwa ministre, make, ningekuwa sénateur, make, ningekuwa parlementaire. Au moins 9 postes. 9 postes. Na zile 9 postes, Bangreza wanasemaka, you cannot tell me that the same man who was appointed at a particular, to assume a particular responsibility, or at a particular responsibility, is the man who was collecting, who was getting the salary of all those responsibilities. Hawezi nambia vile. Vous n'allez pas me dire que voilà comme Bahati m'a nommé à une telle responsabilité, que c'est moi qui étais en train peut-être de recevoir tous les salaires de ces 9 responsabilités-là. Non, ça je crois que non. Donc qu'est-ce qu'il faisait d'après cette déclaration, d'après ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire, anakupatia kazi, après kupatia kazi, anaenda kwake yeye peke banakala veka na vyake kama na nani yake, bananza nome tena, bananza nome. Ile majina anachia ni majina tu. Mais kukamata franga za ile mafasi, ni yeye ndio alikuwa anasikamata. Ile salaire ya ile ma responsabilité, ya ile ma poste, ni yeye ndio alikuwa anasikamata. Mpei yenye batu banagonjwa mu kwa shorokoro, mpei yenye ni ya kwanza ku pauvreté mu monde, mpei yenye development habayui ni wakati gani mpaka Yesu Kristo yepeka shuke, mpei yenye habayui kama leta ndio anachungaka people, mpei yenye habayui kama basitoye habezishi bila pei, mpei yenye ya kwanza mdunia kuba déplacer interne, mpei yenye ya kwanza kuba refugee mdunia, mpei yenye ya kwanza haikuwa kina hospitali, haikuwa kama una hospitali normalement una dawa, mpei yenye kura hapo hatuwezi sema, mai hapo hatuwezi sema, masomo hapo hatutasema, balabala hapo hatutasema. Et donc mtu mmoja iko na kamata poste kenda, na tukamate kwanza vile poste kenda, poste moja inaweza beba au moins hata 500 personnes. Poste moja wekupatia poste moja inaweza beba hata 1000 personnes, hata 2000 personnes, hata 10000 personnes, inadepende na poste moja. Mais mtu mmoja iko na kamata zile poste zote, ile siku na beba zile franga
Mungu. Mungu. Tulifaka nini si dutuku hivi? Nzambi gani yatuwaka tutu na shi? Point hiyo. Tunaenda ku point 3. Banamwakize kama ile haiko tena bwizi. Mais ishakuwa pillage. Na sasa iko nafanya hivi vyote, mtanambia kama no peko ma université, mtanambia kama no nous avons des professeurs dans la politique, mtanambia kama no nous avons des docteurs, mtanambia kama no nous avons un état iko na fonctionner, que ça soit période ya Joseph Kabila, que ça soit période ya Félix Tshisekedi. Donc mtanambia kama tuko na état yene iko fonctionnel, the functional state, mtanambia vile. Na mtanambia kama bale batu biko na besoin ya kudeveloper, bale batu wanapenda kile nchi kwa mzuri. Na saa hizi, et c'est ce qui est grave, ukimuuliza sasa hii miaka yote alitumikaka, ile makuta alikuwa naiba zinaenda wekea wapi? Hautaziona. Ziko maofisho ma Swiss, ma Netherlands, ma Dubai, ma Qatar, ma Kuwait, ma Iran, ma Bangladesh, ma Cuba, ma India. Ndio kwa ile miliari ya franga yenye alikuwa anabebaka ndio kwenye ziko. Anakiaka tu anabadanganya kama no mwenewiru yambo na mie njo hivi, mie minjo wa kwenu, mbonaona mie, comme si ils étaient des rois du pays, comme si ile kontre banatoka kimo. Nasema kila siku on dirait kule kukivu piko batu bamoya hivi ni bamwami. Donc mwe wengine bote ni makoko, mwe wengine bote fomu na waona mbavudu, mwe wengine bote fomu sama waona mbaugope, mwe wengine bote fomu kama hebo biko beba banyambe mfuzi, mbona kama hebo kwenda poa moyo, hebo anakuwa poa tatu, mwe wengine mfumo kama hebo kwenda kinywa. Bo bebe wengine ifo bafanze hebo bendo bazungu benu. So mwe mko pale tu ja kwenda kapiga mikono. Après barakia kuintimider na kuambia sema no, wao mérité poste. Leo imposte iko na mebali kwa banataka concept bora wanataka sema meritocratie. Donc ina mérité huyu mtu ndio alisomaka. Mu politiki ya Kongo gisi unaona Kongo vile. Unaambie fasi Kongo kwenye swandiza ile inchi kwa banatumikisha kama masomo. À part peut-être docteur mkwege peut-être coopérer mtu. Bon à part sio kwanza medicine kidogo. Naambie fasi nyingine kwa banatumikisha kama masomo. Kwenye kabisa unasema kama no hapa kukuasiria responsabilité unaambia kwa watumisha masomo kama Joseph Kabila akakuwa president na ndio post ya mnene ya kwanza alikuwa kitoka donc mwiwe kwa tokaka mais akaparvenir kuwa president bila kuongea Swahili, bila kuongea Kikongo, bila kuongea Kiluba, bila kuongea Lingala, mweza encore bila kuongea français. Mais ce monsieur il fut président de ce pays là pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Na tuko na watu kwa kuambia kama no shindo ba opposa, shindo tunaongea ka français mzuri, nous on a étudié à Sorbonne, nous on était à Harvard University, voilà nous on était à San Francisco University, voilà nous on était. Pendant 18 ans. Un monsieur qui ne savait même pas comment écrire son nom. Il a géré ce pays-là. Mtu mwe iko na poste, iko na kamata poste 19 mpei, mais ile pays na kuambia kama no iko na wasomi. You know what, mna nini? Pays iko wasomi. Ma objectif kwanza masomo nini? Sina kama ni kujua masomo juste ni kukiasaidia kwenda jifunza vitu kisaidia communauté. Ma problème za vezo kurizuru basaidi. Et donc acha kuleta mapolitiki wako ngo tu vois il y a la communauté internationale, tu vois il y a les puissances occidentales, tu vois il y a des puissances américaines. Papa, pays kwenye kuko basomo digne de son nom. Batu banawezaka kuwaza
Na kama watu wanaweza kuwa mezire ya kuwaza, kama wanaweza penda bawazi, donc baone kitu na bawazi jeli kitu, normalement wale watu wa vile toujours banakuwaga na banapataka solution. Pays kwa kuko basomi haizi kuwa mwele niveau yenye Kongo ikwemo. Ngilikuwa Kongo piko basomi, kama bashaga waza koma banaweza saidia pays, koma banaweza saidia peuple, puisque ndo role yao. Ukikutana msomi ashaanza kuwa dirige na mtu mwa kusomaka, wewe unaweza kuandika jinako, ushaanza kuwa dirige na étranger mwenye anaweza kuandika jinaki pour responsabilité civile ya président civil, constitution civile président civil. Et donc vous devez savoir que ces pays là iconi haina kitu. Un exemple typique, muangalia hapa kubati kwepo. Na utasikia busubuhi kwa mtu atakamata mikro aseme le professeur bati kwepo. Pona juliza donc yeye tondi maka professeur. Donc yeye na professeur wake wote na conscience donc intellectuelle. Conscience intellectuelle. Acha kwanza conscience ya mtu, conscience intellectuelle. Donc yeye sana no makabale batu kenda selo aba batu. Niko na jopori kwa ruma batu. Sana no makabale batu mtu poste za batu 10, batu kenda 10, anome mtu mmoja tena kwa mtu wa familia yake. Ye mroho conscience yake akwage na conscience. Et après anakia kuambia kama na ule mtu ni professeur. Na woka itika, ngombe kama ule mtu ni leader, ni president, ni leader wa parti politique, kisha na woka itika. Et donc si tu acceptes ça, c'est-à-dire que oui, ça, tu es fou plus que lui. C'est que oui, tu es ignorant plus que lui. Donc c'est-à-dire oui, uko ndio na doctorat mu ignorance. Et tu ne mérites même pas le pardon. Donc uko condamné kufa malere. C'est ça ce que je veux dire. Donc uko condamné kama mtu wa hivi, unaweza mfuata nyuma, uko namsikia, ungana kamata micro, voilà un professeur. Donc uko condamné kwa malere na tu ne mérites pas un pardon. Et mon grand-père va te sanctionner. Ndio ile habari ya bati. Donc niliwaza nikasema, ona inchi mtu anaweza pikia AVC. Lakini ndio kisitu iko. Na iko yepeke. Ndio kiangalia sasa hivi vinapita Mkongo. Unaangalia viko napita ayer. Unaangalia hivi swandiza leta Kongo liko nafanza. Nilichekaka tu sana nionaga sasa M23 balibanaga Goma. Ka message ke Felix alisemaka. Nilichekaka nikasema wow. Bienya tukuona Mkongo na tutaviona tena. Na havia tiaona make vingali mjie. Na havia vinachekesha watoto, vinashinisha waze kujua. Vinashinisha wanaume waze kujua. Donc tungali moi ile adoration des hommes. Adoration des hommes. Kuna mtu angana anda soutenir Kagame. Unapenda Kagame kufanyia ubaya gani? Juu ichike kama washa kufanyia ubaya. Unapenda bachi likuwe wafanyia ubaya gani? Kama hivi revelation kwa tomeka ni ya kweli. Juu uitike kama washa kufanya ubaya. Unapenda bakufeni juu siriki. Bakuwe ndio siriki. Bakuwe utaweza tena kusiriki. Ifu kusiriki angali mzima. Na hapa tuko na maparti politiki. Unaweza jiuliza, nishakabambia role ya parti politiki acha kwenda yulu chini shuka. Parti politiki kuna role 3 tu. Role ya kwanza ni kukontrole executa. Ule mtu mwenye wewe atake peuple boss ulipatia kazi. Parti politiki kwa sababu ndio manager. Manager ni kontrole kama kazi kuna endeka bien. Donc role ya parti politiki na role ya député iko presque sawa sawa. Ni kukontrole exécuta, kukontrole ministre, kumkontrole ibachili kwevo, alichia watu wangapi kukazi, nani kwa kuposte fulani. Donc on dirait Fayulu haangalieki vile vyote.
Miko pale keke shimama kila siku subira kama mikurungu aseme ni opoza ngo eko napiganisha Chilombo. Papa, donc toi tu es là, tu ne connais pas ton rôle. C'est-à-dire que tu es là, tu ne sais pas tu es capable de faire quoi. Tu ne sais pas à quoi tu es capable. Mais tu es là. Rôle ya pili ni kukontrole l'entreprise publique. Na rôle ya tatu ni angalia kisi ataccéder au pouvoir. C'est ça l'opposition. C'est ça le rôle d'un opposant. Mais hapa betu kwa hivyo kitu révéler hivi vitu. Unaweza jiuliza walikuwa est-ce que hawaonaki? Parce que hivyo ndio kuna macho ya marani, hivyo ndio appareil ya pays. Hivyo ndio kuna macho. Hivyo ndio mswandiza biko mkishasa mu capital. Hivyo ndio wanao hivi vinapita kule vyote. Mais unasikia kabiko kimya comme si il n'était rien de fond na julizaka. Est-ce qu'il y a pas biko ba policier wala kwa? Piko absence ya politicien na piko absence ya leadership. Na normalement ingelikuwa banakuwaka. Donc hii tunaona Rwanda iko nafanza ku politicien vraiment mwenye ku politicien digne de son nom, mwenye kuna ile objectif ya kuaccéder ku pouvoir politique. Donc hii ilikuwa ni opportunité yenye hangepotezaka, ningepesha mfikisha ku pouvoir. Chilombo kupana tu ile est ya Congo kuyatia Kagame ku politicien mwenye anayua. Donc ilikuwa ni occasion na ingemfikisha ku pouvoir. Malheureusement banapenda vitu viwili. Anapenda yeye ya kuwa politicien, yeye tena anapenda kuwe bakona mkorompre. Ndio korompre kaunta franga corruption atake politicien. Donc wanakumaliza nguvu. Bangereza wanasemaga he who feeds you controls you. Donc ukikamata tufranga corruption uyuwe kama wewe banakumaliza nguvu. Matefa yule iko na shimama ngo kwambia Chilombo ngo aseme akipima kuchanger kumodifier constitution atakutana na UG. Asa naza juliza mwana modifier constitution na mwana pana parti ya inchi. Mtanambia mkomentere mimi na kiana modifier constitution. Mwingine anakuwa anapana parti ya inchi. Entre huyu mtu atre watu wawili. Na njoo mwenye anaribisha. Voilà ba politique congolais. Na ile kusema niko kia sema tu. Haiko kusema sema iko seri navyo. Puisque vitu vinapitaka. Hii ma 9 post mtu mwa 9 post. Hivi tunaona Chilombo kwa France. Normalement ingilikuwa aseme habakuwa kimwevyo. Habakule franga. Ujiste kama banakiaka sema. Si mnabayua maroza banakuwa nazo. Habawezi kuwa nambichikia Chilombo kuna kula franga yepeke kama habapachi kuwezo kisha banyamanze. Bana badanganyaka, bana kulaga vote. Bana fonana akanambia nono tunaona wewe utakupatia kama ni samio, kama ndesa mio, tuko natafanza hivi, tuko natafa wewe nyamanzo sisemi. Magharibi anakia anasema bule wa yulu wewe mtafurahia, bale baburuti banafurahia anasema vitu yulu utaona utakuta mjia wapi. Baasha bana kipande kia inchi ya bana unashindwa bako na viole kama mama 70 par jour kule ba Rwanda unashindwa donc unashindwa kuongea esha conscient tukia ongelea anakia ongea juu tuko na viongea mimi habiko mro yake wacha kubaranganya habiko mro yake msiko kwa complexe habiko mro yake na hata vifanza nikia tukubafurahisha mwe bakafurahia mfurahie bure pointre mais il n'allait pas faire ce qu'il est en train de vous dire na njo ukweli hiyo na ndo realite hiyo. Na siyuwi na mwenye bakongole mungali munachunga. Sa vile ungali nachunga, sa vile. Mtu mwenye anaweza mwataweza kufanza kitu, sunamuonaka tu. Hailombaki ngwase malize mamiaka. Sasa ungali nachunga sema piko vile tanga tafani. Bangali batafani. Sema bangali batumika ni. Resultat ya jana sungepishwa yona leo. Resultat ya manda pasi ungepishwa yona saa hizi. Bangi haigeuki, bangi ni bangi, makali na kwa nile pilipili ni ile.
Ukikula itakumaliza. Sumu ni vile vile, ukinywa sumu itakumaliza. Sumu inakuwa sumu tu. Kuna chunga sisi sumu itageuka. Haigeukagi sumu, poison haigeukaki. Hiyo ndio naweza kwambia. Wala nilikuwa na hiyo msahau kula, tunaona tena. Bye bye.